Mga nawawara nga puro pangisda habong tuhan Llorente na rescue dito sa Salcedo. Impormasyon nga nakuan Radyo Pilipinas Borongan tikang Llorente Municipal Police Station pinaagi kan Police Captain Bermudo Golod III maling nang puson nga nasalbar nga naada na hatalawas nga kabutang nga nakauli na haira balay an usa hadtun duha nga nawawara nga puro pangisda nga nahiabtan hin maraot nga panahon haddagat didahan naglabay nga Enero 2. Sumalakan Captain Bermudo Golod III hiiyan alistre 25 anyos sinigin turnover han MDRRMO Salcedo Llorente MPS kaninahan aga. Haasoy ni Alestre na lunod anira sarakyan han kakelop nga adlaw Enero 4 tungod handag nga balod naglangoy hira ti pakadto si Tungkip Llorente kundi habot nga hanira paningkamot hirain nagkabulag haton niya upod nga Jonathan. Or Anthony, no? Dugang pa ni Alestre, haros 13 ka oras siya nga naglutaw-lutaw hadagat antes hiya igano da Pampang ha barangay Alog Salcedo han alas 3 han agahon kanina. Ginbantayan hiya haton mga gintabangan hiya haton mga residente ngan gindara han MDRRMO Salcedo ngan okay naton iya panlawas. Sumala naman kan Captain Gulo padayon lagi hapon nga ginbibiling hi Anthony Yusores an 50 anyos nga upod ni iyan nga tubtub nga daiya na amin waray pahia agi samtang aton ira sakayan amin nahisampig nga to naman hasulangan bungto hiton giwan. Nakikipagsumpayan na iton Llorente MPS sa mga sapit nga bungto ngan Coast Guard para mabilngan hi Anthony. Nanawagan gihapon hiya ha publiko labi naton mga nagpupuyo haligi diton mga baybayon nga manginano bangin man la nira makita nini nga nawawara nga puro pangisda. Halain naman nga balita, Police Regional Office 8 aktibo nga nagresponde haton ipikton Shoreline dinhi Eastern Visayas. Naglabay nga duha ka adlaw adton Shoreline nga weather disturbance amin nagdarahin na hiluag nga babaha iba-iba nga parte dinhi Rehiyon 8. Hapamumuno naman ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director han Pro 8 ginasiguro han Police Regional Office 8 ang kaligtasan han publiko nga nalimitaran adton posible danyos nga durot hadton pag-apaw haton mga tubig hanya na nga weekend. Adton Pro 8 amin nagdumarahin na mahugot nga koordinasyon ha Bureau of Fire Protection ngan mga lokal nga gobyerno pati na haton mga local development o local disaster risk reduction and management office ngan iba pa nga ahensyahan gobyerno. Pinaagi hini gindumara aton iba-iba nga operasyon sugad haton evacuation, water level monitoring, bandilyo monitoring ha mga landslide prone area, clearing operation ngan iba pa para masiguro ang kaligtasan han na publiko. Hapag kayo nabisan ko nagtikaupay na aton kabutanghan panahon, nagpapabilin nga naka-alerto ngan andam iton Pro 8. Ngan igin papa hinumdum ha publiko nga padayon nga subaybayan iton reporte kang hiton DOST Pag-asa bayn hiton kabutang hit panahon. Ngan samtang OCD 8 nagpapabilin nga naka blue alert na pulong local government unit din sa Eastern Visayas binaha darahaton Shoreline. Nagpapabilin ha ilarom hiton blue alert status aton Office of Civil Defense Region 8 darahaton wara huntad nga pag inuoran dulot han darahaton Shoreline na naglabay nga weekend. Sigun kan OCD 8 officer in charge sa Riguzon naka-standby na aton nga tanan nga emergency unit para han madali nga pagresponde ngan haor nga report han ahensya napulo nga LGU adton lubog ha baha partikular adton mga hegbubo nga mga lugar ha probinsya iton Leyte, Biliran ngan dinhi Eastern Samar. Ngan laki padton gintutukan han OCD ang maton syudad han Tacloban, Borongan ngan Calbayog darahadton na hiluag hadton na danyos nga ginabayaan hadton na makisig nga uuran nga bisan kon may da mga nahipatik nga landslide dito naman haalang-alang ang babatngon ha Leyte waray naman na report nga naawat ang kinabuhi dara nga nagdumarahin preemptive evacuation
antes pa magtika ura-uraan na raot-daotan panahon. Hapag kayo napadayon nga nagpapahimat nun iton OCD ang mga residente nga magpabilin nga alertado likian iton mga delikado nga lugar nga na mamati iton abiso iton mga hintutungdan nga ahensya het gobyerno. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in na DYES para hanbag-o nga mga notisya. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.